शुभ सकाळ सांग मैंने एक नुआ वीडियो को मुझे समस्त को स्वागत करुच्ची। यही भिडियो मु धौली एक्सप्रेस सिनेमा रिलेटेड किसी इंटरेस्टिंग कथा कहबी। आपण मैंने जब धौली एक्सप्रेस सिनेमा देखी ना तेज ये भिडियोटा को देखते नहीं। ये भिडियो किसी स्पॉइलर रही सिनेमाटा देखी सारापर ये भिडियोटा को देखिए। तो यही सिनेमार ये धौली एक्सप्रेस सिनेमार डायरेक्टर होती चित्तरंजन त्रिपाठी। से केवल डायरेक्टर नुहति सहित प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर ये सिनेमार कहानी से चित्तरंजन त्रिपाठी लिखिं आ दुईटा गीतर लिरिक्स से लिखिं। से एबे ओडिया सिनेमा काम करना से एबे मुंबई रे रही बॉलीवुड रे काम कर शुभ मंगल सावधान रे आयुष्मान खुराना को बापा भूमिका अभिनय कर साक्रेड गेम रे त्रिवेदी भूमिका अभिनय कर एवं छपाक सिनेमा रे दीपिका पादुकोण सहित अभिनय कर सहित बहुत सिनेमा अभिनय कर इंटरेस्टिंग कथा है धौली एक्सप्रेस सिनेमा से अभिनय कर धौली आदर्श 50 को जी ट्रेनिंग दौथे से ट्रेनर भूमिका से सिनेमा अभिनय करते। हार्मोनियम ऊपर आंगुली चलेले जमती सारे गमा पाधानिशा सब साउंड बाहरे संगीत बाहरे सेमती बंधुकटा को ठीक भाव में चलेले या भितर भी संगीत बाहरे। ये सिनेमार गीत भी बहुत सुंदर स्मृति अंका बंका नई गीतटी को तो आपण मैंने समस्ते भल पाउथिबे। ता सहित अन्य जो दुईटी गीत अच्छी दूर ताल बणे प्रेम बाया बधुर बसा आ संध्या हेले मन पड़े से गीत सब को निजे लिखिं डायरेक्टर निजे चित्तरंजन त्रिपाठी निजे लिखिं सहित निजे गाई आई सिनेमार प्रथम गीत मानव जीवन नुह केवल वर्ष मास दिन दंड से गीतटी को उत्कलमणि गोपबंधु दास लिखिं। आपण मानक ये धौली एक्सप्रेस सिनेमार कौ गीत बेसी भल लगे कमेंट बक्स लिखि जनइबे। यही सिनेमा सिद्धांत महापात्र जो चरित्र में अभिनय करछन्ती से चरित्र पर गोटे स्पेशल बीजीएम तैयार कराइला। सिद्धांत महापात्र जिते बाहर से बैकग्राउंड से म्यूजिकटा बाजो बहुत सुंदर म्यूजिकटा मत तो बहुत भल लगे। यही सिनेमा धौली आदर्श और पचा जो कलिकता को जाइए सेठी आपण मैंने देखिए अधिकांश लोक ओडिया ही कथबार्ता करते से पश्चिमबंगर भाषा बंगला किंतु बंगला भाषा कम व्यवहार कराई। ये सिनेमाटा ओडिशार लोक मानक बनाऊँच से देखिए जो क्यारेक्टर भी स्क्रीन टाइम अधिक थी से क्यारेक्टर मूल घर ओडिशा बोली कहुई आ मूल घर जेहेतु ओडिशा से ओडिया भाषा ही कथबार्ता करती। ये सिनेमा पानिया बाबा ता सहित जी धौली आदर्श पचा को ट्रेनिंग दिखती आउ जी उपमुख्यमंत्री सुपारी देवाक आसते समस्त मूल घर ओडिशा बोली कहुई। पानी कोइलुरु मु कोन कलिकता आसी पानी रे खेल देखौची। आपण माने पूजापी भलोटे सिनेमा देखिथिबे से सिनेमा रे जे मिकी भूमिका अभिनय करथिले से एही सिनेमा रे धौली एक्सप्रेस सिनेमा रे मध्ये अभिनय करचंती से अनु चौधरी को छोट बड़र चरित्र रे अभिनय करथिले। आपण मैंने यही सिनेमा देखिए धौली तार फ्रेंडशिप को लेकिन बहुत सिलेक्टिव से समस्त सहित फ्रेंडशिप करे नहीं जिते जगह भाई गाँव को आसबे गाँव सबू पिला जाकि सिद्धांत महापात्र पाखे पहुँचीजे कि धौली केवे पाक जाइनी। आ गोटे कथा जो कॉलेज रे जड़े पिला प्रेसिडेंट इलेक्शन में सपोर्ट कराया कही धौली मना करदे जेहेतु जानी से पिलाटा भल नुहे से मना करदे आ पिलाटे भी जी इलेक्शन लड़ाई रिक्वेस्ट करूँ सी भी जो धौली मना करदे गुंडा भी सी पठे तार उपरे गोटे चेहरा भितर गोटे चेहरा से धौली भी सपोर्ट कर आ धौली पचा सहित सांग हुए जेहेतु पचार तार खोला हृदय सदाबले थटा मजा करे खुशी रहे आ धौली पाखे पैसा ना सी बाकी जिनस सब दिए आ जी भी सब लव लेटर धौली लिखि थाए तिल पाक देवाई सब सी पचा हाथ में ही दे थाए। यही सिनेमा समस्त एक्टिंग बहुत सुंदर। यही सिनेमा जो धौली भूमिका अभिनय करते समरेश राउतराय यहाँ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस आम कहीपर। आउ यही सिनेमा मीनगत सिद्धांत महापात्र अपराजिता मिहिर दास एमान अभिनय को तो समस्त प्रशंसा करेंगे अपनी एमाने अभिनय कर लगे लगे क्यारेक्टर को निजे जीऊँच बाप बोली कौन छुआ मुंडे टिके स्नेह हाथ बुले तो मना एते कर भलनी हम ओडिया घर भारसाम्य तो से बाप राखी मास नहीं। यही सिनेमा हरिहर महापात्र कमेडी रहा सहित दुख सीन इमोशनल सीन भी रही है। हरिहर महापात्र बहुत सुंदर भाव अभिनय भी करते या पूर्व से दुख सीन अभिनय कर केवल कमेडी क्यारेक्टर ही अभिनय करते किंतु यही सिनेमा बहुत सुंदर भाव अभिनय करते से धौली एक्सप्रेस सिनेमा प्रथम दुख सीन था रूम को जमाना आकु आहरी बहुत सिनेमा आसूसी एमती अलग अलग क्यारेक्टर अभिनय भी करवा दरकार। मीनकतन आगुरी केवल खलनायक चरित्र अभिनय करते आते हठात बापा रोल अभिनय कले रंगीला टोका बालुंगा टोका से अभिनय को समस्त प्रशंसा करते बहुत भल अभिनय करते
ଆଉ ଏଇ ସିନେମାରୁ ହିଁ ଦୁଃଖ ସିନେ ହରିହର ମହାପାତ୍ର ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବାପା ମା ମୋ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଅନାଥ ଛୁଆଟେ, ମତେ ସମସ୍ତେ ମାରିବେ, ଦୋକାନରେ ମାଲିକ ମାରିବ, ରାସ୍ତାରେ ଗରାକ ମାରିବେ, ଆରେ ତୁ ମାରିଲୁ ମାର, ଆରେ ଅଟିଗଲୁ କାହିଁକି, ମାର 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 ମାର। ଆଉ ଏଇ ସିନେମାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଧଉଳି ଆଦର୍ଶ ପଚାକୁ ଡାକିଥିବ, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ଡାକି ନଥିବ, ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିଥିବ, ତା ସହିତ ସେ କେହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଡାକିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଧଉଳି କେବେ ବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଧଉଳି ଆଉ ଆଦର୍ଶ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଗା ଭାଇକୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ 3 ଜଣ ଯାକ ଧଉଳି ଆଦର୍ଶ ପଚା ତାର କ୍ରାଇମ୍ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ବିପଦର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ଯାକକୁ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ଡାକିଥିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଧଉଳି ଆଦର୍ଶ ପଚା ଯାଇଥିବେ କଲିକତାକୁ, ସେତେବେଳେ ମିନକତନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା କଥା କହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାର ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିବେ। ଜଗାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ପିଲା ମଗେଇଥିଲି ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି, କେବେ କଲିକତା ପଠେଇବି। ହ୍ୟାଲୋ ଜଗାଇ। এই সিনেমাটা ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଜଗା ଭାଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଧଉଳିର ଲାଇଫକୁ ବରବାଦ କରିଛି। ତା ସହିତ ମିନକତନର ବି ହାତ ରହିଛି। ମିହିର ଦାସ କେବେ ବି ଧଉଳିର ଗୀତ ଗାଇବା ଗୁଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଆଗରୁ 2 ଥର ଗିଟାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓରେ ଗୀତ ବାଜିଥିଲା, ସେଦିନ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଯେ ଧଉଳି ଗାଇବ ଆଉ ତିଳ ନାଚିବ। ସେଇଟା ମିହିର ଦାସ ଭାବିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଧଉଳି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ହିଁ ଖୁସିରେ ସେଇ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଥିବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧଉଳି ସେଇ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିନଥିବ। ଧଉଳି ତ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲା, ସେ କାହିଁକି ସେଇ କାନ୍ଥରେ ଲେଖିବ। ସେଇ କାନ୍ଥରେ ସେଇଟା ମିନକତନ ଲେଖିଛି। ମିନକତନ ଲେଖିବା ସିନ୍ଟା ସେଇ ସିନେମାରେ ଦେଖେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମିନକତନ ହିଁ ଲେଖିଥିବ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମୁଁ ଯଦି ଗାଁରେ ନ କହିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ମାଧିଆ ପ୍ରଧାନ ନୁହଁ। ଆଉ ଏଇ ସିନେମାରେ ମିହିର ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଧଉଳିକୁ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିବେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ 2 ଥର ଗିଟାର ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଧଉଳି ଜେଲରୁ ଫେରିଥିବ ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ମିହିର ଦାସ ତାକୁ ଗିଟାର ଆଣିକି ଦେଇଦେବେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପଛପଟେ ବସିକି କାନ୍ଦିବେ। ସେଇଟା ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ସିନ୍। ଏଇ ନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ବେହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ହଁ ଗା ମନ କଲେ ଗା। ଆଉ ଏଇ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଛି। ଛୋଟିଆ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଯେତେବେଳେ ଧଉଳି ତିଳକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥିବ, ଡରି ଡରି ପ୍ରପୋଜ କରିଥିବ, ଆଉ ତିଳକୁ ଅନୁଚୌଧୁରୀକୁ ହସେଇଥିବ, ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ସିନ୍ଟା। ଆଉ ଧଉଳି ତିଳକୁ ବାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତିଳ ଅନୁଚୌଧୁରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିକି ଧଉଳିର ଜେଲରୁ ଫେରିବା ବାଟକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ମାନେ ପାଗଳ ପାଗିଲ ପାଗଳ ପାଗିଲ। ଦେବି ଧରି ଜାଣିଛୁ ନା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।